रूपनारायणपुर के रूपनगर इलाके में बिजली की कटौती से परेशान स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह रूपनारायणपुर बिजली विभाग के वाहन एवं कर्मचारियों का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रूपनगर इलाके में बीते रविवार रात से एक फेज में बिजली नहीं है, जिसके कारण कई घरों में बिजली गुल थी। रात से ही बिजली विभाग के रूपनारायणपुर एसएस अधिकारी को शिकायत की गई है, पर बिजली की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। गर्मी से उबे स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह मरम्मत करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को घेरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। इलाके के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीते एक महीने से इलाके में आए दिन बिजली विभाग खराब रहती है, जिसकी मरम्मत भी समय पर नहीं की जाती है। साथ ही इलाके में जितनी बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए उससे कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिससे यह समस्या बनी हुई है। बार बार मामले को लेकर शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी सक्रियता नहीं दिखाते हैं और इस प्रचंड गर्मी में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। কি হয়েছে আপনাদের? রূপনগরে কাল রাত্রি থেকে ইলেকট্রিসিটি চারখানা রাস্তায় লাইন ছিল না লোকাল ফল্টের জন্য। এর আগে বিগত এক সপ্তাহ আগে আমরা এসএসকে নিয়ে এসেছিলাম লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। উনি কথা দিয়েছিলেন যে দুদিনের মধ্যে সেটা কমপ্লিট করবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও করেননি। তাই আজকে রূপনগর বাসিন্দারা সকাল থেকে বারবার ইলেকট্রিক অফিসে যোগাযোগ করেছে, তা সত্ত্বেও ওনারা আসতে অনেক লেট করেছেন, 2-3 ঘন্টা লেট করলেন। যেটা ওনাদের 6টা থেকে সার্ভিস, সেটা ওনারা 7:30 8টার পর রূপনগরে এসছে। রাতের বেলায় কি কোনো ঠিক করার কেউ লোক ছিল না? রাত্রেবেলা ঠিক করার লোক ছিল না। ওনারা বলছেন রুরাল সার্ভিসে কোনো লোক পাওয়া যায়, নাইট সার্ভিস লোক নেই। তাই রাতের বেলায় ব্রেকডাউন হলে তাহলে কিছু করার থাকবে না ওনাদের বক্তব্য। সেটাই নিয়ে রূপনগর বাসিন্দাদের ক্ষোভ। তাই এসএসের সাথে যোগাযোগ করা হলো। উনি বলেছেন যে আজকে বিকেলের মধ্যে আমরা লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। তাই আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে ইলেকট্রিকের গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরমানদা বা অভয়দা বারবার ফোন করছেন যে এসএস বলছেন যে বিভিন্ন জায়গায় ফল্ট হয়ে আছে, তাই গাড়িটাকে অবিলম্বে ছাড়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাই উনি সাময়িক কাজ করে এখন গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিকেলের মধ্যে এসএস কাজটা কমপ্লিট করবে বলে কথা দিচ্ছে। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।